Hi, we will continue our discussion on understanding behavior of frame structures. Now, I want to emphasize the behavior of the structures. First, depending on the structural elements, the beam, the columns, and with the different structures, the portal frame, the gable structure, and the two-story building. First, for the beams, as you will see, I use the GRASS software. GRASS means Graphical Rapid Analysis Structures Program. Anyway, I hope you were able to download it and install in your laptop or PC. You try to play with it. I use that software to model our structure and then analyze so that you will get the results, the reactions, moment, and share. So I put some, uh, I tried to simulate a simple beam first, a simple beam with hand support and roller support with the concentrated load at the midspan. So uniformly distributed at for the whole span. The say tawag ano niya, trapezoidal load within the span and a triangular load for the whole span. Here you will see the deflection as I run this software, and then I get the deflections, reactions, moments, and shear. No, di ba? So di na kinahanglan computation, but at least for now, I just want to emphasize to you the behavior. So as you can see, since the loading are all gravity loads, panaog, tanan nga beam, manaog po siya. Yang curve, yang bending paupos. So as you can see, you will be able to determine the displacements at the midspan. Kita ninyo, that's tulo mo gani, dx dy of the rotation rz. So ang dy paupos, you will see na 5.6 millimeter, 8.8 millimeter, 5.38 millimeter, and 4.4 millimeter. So with the rotation, and also you can compute the reactions. Naman siya tunga, so katunga ra sa 20, that's 10 and 10. Dire 10 times the length, 5 meters maturang iputan 50 divided by 2, so that's 25. And the corresponding moment, the moment for is simply supported beam, concentrated load is triangular. Sa uniformly distributed parabolic, and then kining trapezoidal parabolic yapon siya. Actually, first degree ni siya nga parabolic, kini second degree. So with the triangular, because this is the first degree, kini may mo siyang second degree. Ingana na siya na process. Ay, bali, napo the share. Unahon na to ang share. So initially, uniformly distributed, this is 0 degree. Ang share may mong 1 degree, and then this one second degree. So this is the second degree parabola, kini third degree, and the fourth degree parabola. Also, we have the simple overhanging and cantilever beam. You have seen this one already, the first one. Ako lang gimove ang support gikan diri roller support pasibok siya diri. So this is overhanging beam na. If you have an overhanging beam and a load at the end point, wala na ako mapilag displacement. You will see sa simple beam ay yung curve ana. Pero sa kining overhanging, ang yung curve pataas diri din manaog siya. Ingana siya supposedly. Pero usahay depende sa iyang effect. Usahay gamay ra gyud kay siya ba na. Imposible man pud nga dili siya mo curve pataas diri, di ba? If butangan nimo load diri. Just like sa cantilever beam, ay ang curve na paana. But for this one, duha ka overhanging, most probably kay ang akong load gibutang isig katumoy man, ana pud yang curve gyapon panaog. May baon man yung panaog because of the bending. Kini pag sa ubos iyang bending, concave downward. Pag nasa taas imong bending, concave upward. So kini ang imong bending sa simply supported beam naman sa taas, positive bending. So concave upward. Kining sa overhanging kay negative man imong moment, so mo nang concave downward. Ingon na siya pag-determine sa iyang behavior. And so with this one, negative, negative, kining tulo negative. So tanan concave downward ang so wala lang ako
kapilog print deflection. So here, this is a diving board. Normally, the the simplest model for a diving board is a fixed-ended beam. So makita nimo nagkuhan siya diri nailot sa tumoy na diri ang diver. Then in this case, supra gid kaubos siyang deflection minus 555 mm, so almost or more than a half of a meter. Kaya kung ibutang ani nga model is 2 inches iyang kalapag iyang kalabagat by 400 mm. Pero kung butangan natong support diri sa unahan gamay, although dili na siya fix, roller support and a hand support, mugamay ang deflection 355 millimeter. Pero kung palayo-layon gamay ang iyang roller, kini gilayo-layo man ako, aside from 1 meter na yung 2.5, so yung deflection is 138 na lang. So at least dili na kahit ako. But the reactions are here. Cantilever man ni siya, so aside sa horizontal o vertical, napod siya bending. Then here, this is hands and roller support. So vertical ra wala siyang bending. Basta ni siya. Makita ninyo nga reaction niya diri sa kilid paubos, unlike sa reaction sa tunga which is pasaka. This is similar to siso. Nakadula na ba mong siso? Ang iyang support na sa tunga tapos ang duha ka tawo isig ka tumoy. Di ba? Halos pareha ra siya. So here, the bending moment are all negative. So tanan ni siya iyahang curvature concave downward. As you can see here sa primero, concave downward mo siya. So you should be able to realize unsa iyang behavior through this one. Also, we have the cantilever versus the prop beam. Unsa man ang prop beam? Nakay cantilever kini akong ibutang uniformly distributed yung loading. Pwede siya butang support sa tumoy. So we call it a prop beam. Kung roller support siya, hand support or saan siya? Nice settlement. Roller, aside from that, roller and hand support, kung mag-settle siya og 20 millimeter, negative 20, so paubos ni siya. So what will happen? Again, for the cantilever beam, concave, negative man niya ang bending dere, so concave downward. Pero sa prop beam, negative diri doon sa fixed support pero positive siya paingon dito sa prop. So meaning concave downward siya pero mabalik pa po siya concave upward. Just like the other one, mao gyapon negative, positive. So dili lang kay maklaro magodrio pero ang displacement na niya concave downward, then it will change to concave upward. And also for this one, andre medyo klaro siya sa ubos. Nag-settle man gud po ni siya. Ang difference lang niya, makita ninyo, ang bending niya dire kumpara sa tulo, except sa cantilever ako mga siya bending, that's 125. Pero kining tulo ka prop beam, ang isa nag-settle. Ang bending aning duha ka prop beam is minus 31, minus 31. Pero katong na-settlement nga negative 20 mm, the bending becomes negative 64.5. So, mo na yung effects sa settlement. Mura siya o kining cantilever nga wala na support. So, dili na siya prop beam nga style. So, kung dili lang kay dako yung settlement, okay ra. You can play with it sa grass kung ang imuhang settlement is minus 5 mm lang. Mugamay-gamay po ni siya. Pero mas dako siya aning 31, definitely. So if you have statically indeterminate structure and nice settlement, dili maayo. So mao nang kasagaran sa mga tulay, simply supported lang siya kay kung magkuha ng tulay, mag-settle siya gamay, ang support dili siya mapiktuhan. Igo ra siya mo. Basta di lang kay dako, mahulog naman po siya kung sobra ka dako. So these are the property for a cantilever and a prop beam and if there will be settlement. Also, we have a continuous beam. I tried to put some dead load here, full load. Makita ninyo, ang kalainan na ning duha is fixed support siya, isikakilid sa ubos.
then roller sa tunga. Ang sa taas, hinge support siya, then the rest are roller support. So, what's the effect? First, we have the reaction. Reaction sa tunga, dili sila pareha. Ang sa ubos nga beam, pag na-fix ended, mas gamay ang mga reaction sa tunga. Pero ang sa support, mas dako siya vertical reaction 50 kumpara diri sa taas, 40 lang, 40. Kining sa tunga 100 sa ubos, 110 sa taas. But the one of the main difference is that wala na siya bending diri kay roller hand support og roller man, pero diri kay fix na siya bending, that is 41.67 kilonewton meter. So ni one of the reactions will change, and then there is an additional of bending. So may tabuan na niya yang shear diagram, halos pareha except sa mga quantities niya kay laylay man sila reaction. The bending is quite different. Kaya nga naman, wala may bending niya diri mo nang zero diri sa hand support o sa roller. But paana yung bending? Sexy. Pero kung gi-fix ended nimo na naman siya bending, so manaw sa siya o sa siya mana. Actually halos pareha naman sila dagway. Look at this one. Gibira lang ning siyang sa roller support or hand support. Pareha na siya. So here, as you can see, unahon taning taas. First, positive moment. So kung positive siya, concave upward. Negative siya diri, negative. So pag man concave upward, it will change to concave downward na. Then positive na concave upward, then concave downward, concave upward. So yung ana ra siya pag-interpret. Or kini siya kay negative naman siya daan diri, concave downward, then concave upward, concave downward, concave upward, concave downward, concave upward, then concave downward. Makita niyo diri sa result. So yung nani siya pag-draw sa, this is what we call the elastic curve. The elastic curve is ang deformation sa imuhang beam dito from the neutral axis, where neutral axis is either tension or compression or zero yung stress. Ako lang nang i-exaggerate ang drawing, but normally our structures ang yang mga displacement na ginagmay ra gyud kaayo. Look at this, 1.321 mm, 0.1 mm, 0.508 mm, gagmay ra gyud guys yan. But I want you to see the real elastic curve so that you will be able to determine asa ang tension of compression. So, siyempre, kung concave upward, ang tension na nasa ubos, compression sa taas. Concave downward, tension sa taas, compression siya sa ubos. So, nakasulat diri, compression C, pula, tension T, blue. So, pula is compression, tension, blue is tension. So, as you can see, the first diagram, tension sa ubos, compression sa taas. Mabali dahil siya pag-abot sa support. There is ito nga, bali na po sa support, tension niya po sa taas. So with the second beam, ang negative mo siya primero diri nga bending, so tension na diretso sa taas, compression sa ubos, compression sa taas, compression sa ubos. Bali dahil siya tension, compression. So what's the implication? If you're designing a reinforced concrete, take note, reinforced concrete is not good in tension. It's only good in compression. So pag tension side, butangan ko ninyo og butaw to reinforce your concrete. So that is why we call it reinforced concrete. So diri niya butang butaw sa tension side. So here, with that result, kung siyang iputangan diri indicative nga mga butaw. So syempre, gikan diri pa ingon siya sa change of curvature, gipasubra lang na akong gamay. So butaw sa ubos, butaw sa taas sa support, sa midspan na sa ubos, pag support na sa taas, kini na sa ubos. Unsay kalainan niya sa ikaduha nga beam? Now, naman siya negative bending diri, so automatic na siya ni putaw diri sa taas. Sa midspan na lang dahil ang putaw sa ubos. Ang sa mga supports taas tanan. So as you can see, this is the typical section for reinforced concrete. Pag imong tension na sa taas, so imong putaw na sa taas, kini siyang pula.
And then kung imong tension na sa ubos po mo ang contact. But normally we have some rebars also on the other side, sa compression side. Pero dili nga ni kadaghan sa tension side. Also for the structural steel, mahibawan na rin ninyo ang kining sa lower plans, it can be tension or compression, and the upper plans can be compression or tension. So yung una na lang siya sa gikan ta sa analysis or sa modeling then analysis, then we can design. So here we can directly draw the shear diagram, the bending moment diagram, and the elastic curve. I want to emphasize the portion where there is a change in curvature from concave downward to concave upward, or concave upward to concave downward. How to determine that one? To determine that one, look for the maximum or the zero moment. The zero moment will give you the the point where the reversal of curve will happen, and we also call it the point of inflection where bending moment is zero. So kini siya diri, hasta ni diri. Kini pero zero na siya, so diri ang reversal of curvature. But also to determine the maximum moment, look for the zero shear. Ang tungod ana niya maximum moment na siya. Ano. So you can try this one this time. I hope you don't need to compute. It's important nga inyo lang i-try kung imagine lang ninyo sa iyahang deformation, then asa dapit ang tension of compression. Okay? So you can pause now and you can try it. So for that continuous beam, I put it in the grass. So I was able to compute the reactions and the shear diagram and the bending diagram and the elastic curve. So as you can see, initially concave downward, tungod ani negative moment concave downward, or tanaw ni mong elastic curve concave upward tungod ani, then negative naman siya, so concave downward, negative downward, kini positive, so move upward unta siya, then kini na yun. Okay, so it's very important nga maka namoy feeling sa behavior sa structure. It's not really necessary nga diretso mo sa calculation. Later on, you will be able to prove sa calculation na. Pero importante nga makuan din nyo daan, ma-analyze kung unsa iyang behavior. We also have this beam versus the truss. I discussed earlier the cantilever beam. Yan na. Pero pwede man po na siya mahimo nga truss. Truss is a type of structure with small elements, mga ginagmay lang elements, slender elements dahil. These elements are usually connected by pin connections. Wala siya bending. Mukha lang siya, rotate lang siya. So normally these truss members will carry tension or compression only. So that's the concept. Pero mayon mo nga sir, wala may reality nga pin connected. Yeah, that's true. But we will discuss more of that during the trusses. Okay, so as of now, we will just think tension and compression rin madala sa truss elements. So here is the deflection result or the elastic curve. Manawag siya. That's around negative 28 millimeter. Pero kung sa equivalent truss, by the way, ang section ano niya halos pareha. Pero since cross-sectional area ang pareha, pero ang iyahang inertia na moment of inertia. Since nakadivide ang moment of inertia sa displacement, mas dako ni siya moment of inertia ang truss kumparaan ni, except kung ipareha na to, then they will have the same result. Mao nang mas lahi ang result niya diri sa truss. Mas taas ni siya ng cantilever akong ibuhat dai. Kaya ako man siyang ay kining sa truss. Mura gyapon siyang ay, pero tungod man guna ning wave members niya. Mao nang dako siya og displacement. Pero almost the same, minus 28 and minus 31. Gamay ra gyud siya ang diferensya. But I want to emphasize here the forces in the truss members. So ang blue mo'y tension, ang pula mo'y compression. So concave downward man siya, so ang sa taas mo'y positive, sa ubos negative. Mo ni siya ang
resolve. We call it the internal forces. Kay gikan sa external force nga 50, it was transferred to the members. So the forces in the members are internal forces. So sa wave members po, except sa mga vertical kay may load, so zero siya. Tension ang uban nga member, ang uban nga wave member are compression. So tension tanan sa taas, compression tanan sa ubos, and then ang wave members interval of tension and compression. So in that case, pwede na to siya drawing on the whole beam and because of its concave downward and so tension sa taas. So kung magputol ta diri nga portion, the internal force for a beam is tension sa taas, compression sa ubos. Or we can also represent that one sa truss. Kini siyang reaction niya diri 500 diri 500. Diri reaction niya is 500 kilonewton meter. So more gyapon diri 500 times a distance of 1 meter. So 500 times 1. This is an equivalent bending. So we have the bending moment mz 500 equivalent to the tension T and the compression force C. Because these two will form a couple. If you remember in your statics, a couple is two the same forces but in the opposite direction. So mz is equal to either t times the distance between the two or c times the distance between the two, which is equal to 500 times 1. So they are the same. Ingunani na iya nga concept. So importante masabtan yun siya nga internal forces nga concept. Or pwede man po na siya balihon gikan sa mura siya horizontal siya imo na tong vertical for a skyscraper. So for skyscraper kung nadiri ang load, paingon po siya dito. So pareha ra gyud siya gibali lang nako. So ingon ani tension, compression. But for purely gravity, compression siya tanan. Pero normally naman tay gravity force plus lateral force i-combine nato ning duha mao ni ang resulta. So tension siya diri, compression sa pikas. Pero now mas dagko na ang wave members. Pero kung balihon nimo ang linog diri na pud siya, so mahimo na pud ning tension kini na pud ang compression. So when you design skyscraper, you should be able to use construction material that are good both in tension and compression. The very simple concept for skyscraper is that siyempre kining kada level pareha og weight pananglitan. So kini siya nga level kan carry isa lang kalinya. Diri duha naman ka blocks na siya, so duha na kalinya yang makarry. Taman sa ubos napulo man ni kabok. So ang section sa imong ideal section sa imong column sa ubos is times 10 kumpara sa taas. So magkadako imong column gikan sa ubos dako magkagamay siya. Mura siya kahoy, di ba? So makita ninyo mura siya kahoy. Pero siyempre sa ato alam man sa kahoy di man siya kapili. Sa tuwa sa construction pwede ta mamili high strength nga material atong gamiton diri. So gamay ra pud yang section. Then we will change the different strength as we go up. So pwede ra nga the same ang section. O pwede po nga first 3 or first floor 4 floors parehong section, then mag-change na section din magpagamay or change the material properties. So that's how we do it in design. So aside from that, we have the gable structure. This is quite common sa mga warehouse. So this is a gable frame, gravity load. Ang kalainan niya, hands and roller support ang primero, ang kadua, puro fixed support. So you have the reactions. So here, vertical reaction niya parihara except sa fixed support na siya bending and at the same time na siya horizontal force. Mura ni bantayan ninyo. So this is the shear and the moment. So lahi ragid siya. Pag hands og roller dako yang bending listo nga, pero kung fixed ended gamay ra na diri sa kini nga joint ang dagko nga bending. So when you design, most probably dako yung section diri, which is normal kung mga fix yan dako siya diri. Pero kung ingon na ni ang imong dako nga section na diri tunga. So when you design a structure, you have to also design or choose the support. It will literally change your
behavior of your structure. So kung aside sa gravity, lateral load, unsa man ang lateral load, linog, hangin, ana. So again, na siya bending diri sa ikaduha nga frame pero ang primero wala. Wala siya, reaction lang, vertical and horizontal. And then yung shear, mas dako yung shear diri dito speakers nagkagamay. Pero yung bending, mas dako ang bending diri na support. So most of the time ang gable frame gyud nga structure kung hands ug roller support na diri sa joint ang dako kini ang dako nga section. Magkagamay din siya sa tunga. Siyempre kung diri ang imong linog, kung nada po imong linog diri, so pareha na din silang duha, pareha og section. Ana. Diri, as you can see, depending on the kuan, halos pareha gyapon pero mas mugamay ang section ani tungod kay mas gamay man siya bending kumpara dito. 80 ba na yung bending o kini 20 ra. So mao gyapon dako yang section diri pagamay pero diri pare-pareha, pwede siya mugamay diri. Pero as you notice, mas gamay ni siya og section kumpara aning sa roller o hand support. Okay, so that's all for now. We will continue our discussion on the design philosophies for another